On June 7, 1967, Israeli Brigade Commander Moti Gur made an announcement the Jews had waited to hear for some 2,000 years. Retaking this ground was important for a number of reasons. For one, it's where King Solomon built the first Jewish temple. After the Babylonians destroyed it, Zerubbabel laid the foundation stone for a second temple that was later expanded by King Herod. It fell at the hands of the Romans in 70 AD. When Commander Gur declared that the Temple Mount was back in Jewish hands, it rekindled hope for a long-awaited Third Temple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Kelahiran seekor sapi merah yang diklaim sempurna di Israel telah menghebohkan publik. Pasalnya, momen itu dinyatakan sebagai kelahiran anak sapi merah pertama kali dalam 2000 tahun terakhir dan dikaitkan dengan hari kiamat. Kelahiran sapi merah itu diumumkan oleh The Temple Institute. 5 years ago, the Temple Institute began its Raise a Red Heifer in Israel project. Just under 2 years ago, we announced the birth of our first red heifer candidates, 2 perfectly red heifers eligible for the historic role of being the red heifer who returns to Israel after 2,000 years the ability to achieve the highest level of Torah purity. Since their birth, the rabbinic experts of the Temple Institute have been keeping a close watch on these heifers for any non-red hair that a heifer sprouts or any minor injury that the heifer sustains will disqualify it from being a kosher red heifer. This past week, June 2020, we visited our 2 most advanced red heifers and filmed them. In the upcoming weeks, they will receive another visit from the Temple Institute's experts for yet another close inspection. Should either or both of these red heifers remain eligible candidates, we will soon be ready to advance toward the stage of actually preparing the ashes. How wonderful to imagine that these 2 innocent, unsuspecting creatures could, in the very near future, advance Israel and the world to the next stage of the redemption and the building of the Holy Temple. Menurut pemeriksaan ekstensif yang dilakukan oleh para rabi Yahudi, warna kulit sapi itu diklaim benar-benar merah sempurna tanpa noda maupun cacat. Here are other parot, other heifers that are also approaching the right age, and they are 99.9% red, but each one does have a few hairs that aren't red, which makes them pasul, which makes them not kosher in terms of being a red heifer. So again, as we explained last time we spoke, there is a chance that those white hairs could turn into red hairs, and so we just have to wait and see. So we're no closer than we were half a year ago when we last checked up on the cows, but it takes patience, and we have lots of patience. We've been waiting 2,000 years. We'll wait a little bit longer till we get a perfectly red heifer. Sontak, hal itu langsung dikaitkan oleh publik dengan tanda-tanda akhir zaman seperti yang tertulis di Alkitab. Kendati demikian, tidak disebutkan secara rinci tanggal dan lokasi anak sapi merah itu lahir. Anak sapi betina merah membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia, ujar The Temple Institute dalam pengumumannya. Sebagai informasi, kisah sapi merah memang dikaitkan dengan nubuat akhir zaman menurut kepercayaan orang Kristen maupun Yahudi. Menyadu dari Daily Mirror, kisah kelahiran dan pengorbanan sapi merah akan menjadi tanda pembangunan Bait Suci atau kuil suci ketiga di Yerusalem. Kalangan Yahudi Ortodoks percaya pembangunan kembali Bait Suci ketiga akan terjadi sebelum kedatangan Mesias. Beberapa teolog atau ahli ilmu ketuhanan juga percaya bahwa pembangunan Bait Suci ketiga dikaitkan dengan hari penghakiman atau akhir zaman saat kedatangan Mesias. Sejarah mencatat Bait Suci sudah hancur sebanyak 2 kali. Pertama dibangun oleh Salomo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi untuk menggantikan kemah suci. Bangunan itu dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Sedangkan Bait Suci kedua dihancurkan oleh orang Romawi ketika terjadi pemberontakan umat Yahudi pada tahun 70 Masehi. Meski 2 Bait Suci telah hancur, rencana pembangunan Bait Suci ketiga telah disiapkan. The Temple Institute dan organisasi lainnya dibentuk demi tujuan membangun Bait Suci ketiga di Gunung Moria atau Temple Mount.
Direktur The Temple Institute, Rabbi Chen Richman, meyakini bahwa sekarang adalah saatnya membangun bait suci ketiga setelah kelahiran anak sapi merah. Diketahui, anak sapi itu kini menjalani pemeriksaan ekstensif oleh para rabi Yahudi untuk meyakinkan serta membuktikan bahwa hewan tersebut memang kandidat layak untuk sapi merah yang dimaksudkan dalam kitab suci. Walau begitu, anak sapi merah itu tetap bisa didiskualifikasi dikarenakan penyebab alami. Apalagi, pihak The Temple Institute memang telah mendirikan program pembiakan sapi merah di Israel sejak 3 tahun lalu. Mereka berkeinginan untuk membiakan sapi merah sempurna dan embrio beku sapi angus merah yang telah diimpor ke Israel dan ditanamkan ke sapi domestik. Breaking Israel News melaporkan bahwa Dewan Rabi sedang memverifikasi sapi merah yang memenuhi persyaratan nubuat hari kiamat. Nubuat itu mengatakan sapi harus merah tanpa cacat. Itulah beberapa informasi lahirnya sapi merah yang ditunggu-tunggu bangsa Yahudi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.